õpime keelt khmeeri. Tunni teema: köögi hoiustamine. ប្រអប់ទុកអាហារ Toidukarp. ប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់ Lõunakarp. ថង់ផ្ទុកអាហារ Toidukott. ថង់បង្កក Sügav külmakott. ផ្លាស្ទិករុំអាហារ Toidukile. ក្រដាសអាលុយមីញ៉ូម Alumiiniumfoolium. បន្ទប់ផ្ទុកអាហារ Sahver. ទូផ្ទះបាយ Köögikapp. ថតផ្ទះបាយ Köögisahtel. ធ្នើផ្ទះបាយ Köögiriiul. ធ្នើគ្រឿងទេស Maitseaineriiul. ឃ្លីបថង់ Kotiklamber. សាប៊ូលាងចាន Nõudepesuvahend. សារធាតុឡាងម៉ាស៊ីនចាន Nõudepesumasina pesuvahend. ម៉ាស៊ីនលាងចាន Nõudepesumasin. អេប៉ុងលាងចាន Nõudepesusvamm. ជក់លាងចាន Nõudepesuhari. ជក់ដុស Küürimishari. បន្ទះដុស Küürimiskäsn. ធ្នើសម្ងួតចាន Nõuderest. លិចផ្ទះបាយ Köögivalamu. តម្រងលិច Valamufilter. កន្សែងក្រដាស Paberrätik. ក្រណាត់សម្អាត Puhastuslapp. ក្រដាសសើមសម្អាត Puhastuslapid. ស្ព្រាយសម្អាត Puhastusspray. ដបស្ព្រាយ Pihustuspudel. ស្រោមដៃកៅស៊ូ Kummikindad. ធុងសម្រាម Prügikast. ថង់សម្រាម Prügikott. ធុងកែច្នៃ Taaskasutuskast. ធុងកំប៉ុស្ត Kompostikast. អំបោស Luud. ប៉ែសម្រាម
kühvel, กรนัดจุดแอบ põrandalapp, คลิปทอง ทงไกชไน กรดาอะเลยมีโยม kas soovite neid sõnu igaveseks meelde jätta? Minge aadressile flashkartsluna.com ja harjutage seda ning tuhandeid teisi pakke täiesti tasuta. Link on kirjelduses.